वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कि तुम नबी पे एतराज करते हो। आप किसी टीचर के बारे में कहते कि उसको वो नहीं पता, बोलो ये उसकी बेअदबी है कि नहीं? आप आलिम मा काना व मा यकुन के लिए कहते हो कि उनको वो नहीं पता। आप सोचो तो सही, आप किसके बारे में जबान खोल रहे हो? आप जबान उसके बारे में खोल रहे हो कि अंबिया के बाद जो सबसे अफजल जात है, जिन्हें दुनिया सिद्दीक़ अकबर कहती है, सिद्दीक़ अकबर जिसकी बारगाह में मुंह में पत्थर रख कर आते हैं, तुम उनके खिलाफ जबान खोल रहे हो। और इसकी ताईद कौन कर रहा है? मस्जिदों से हो रही है, मिंबरों से हो रही है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों पर कभी सवाल नहीं आता अगर मुसलमान वाकई ऐसे मुसलमान रहते जैसे मुसलमान होने का हुक्म कुरान में अल्लाह ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लोग कहते मौलाना पहले हम बादशाह थे, पहले हम ताजदार थे, आज हम भिखारी क्यों हो गए? अरे तू बादशाह उस वक्त था जब तू मुसलमान था, ऐसा जिसको कुरान ने मुसलमान कहा। अपने आप को मुसलमान कहने से तू कामयाब नहीं हो सकता। वो मुसलमान बन जिसे कुरान मुसलमान कहता है। कुरान उसको मुसलमान कहता है, और कुरान जिसे मुसलमान कहे वो ऐसा मुसलमान है, अगर वो जमीन को हुक्म दे तो जमीन उसका हुक्म मान लेती। बेशक बेशक। तू अपने आप को मुसलमान कहता है, ऐसा मुसलमान है कि तेरी बीवी भी तेरा कहना नहीं मानती। क्या बात है? तेरे बच्चे भी तेरा कहना नहीं मानते। हालात बदले क्यों है? मुसलमान ऐसे बनो। देखो लोग कहते हैं हम बादशाह थे, मैं कहता हूं हम बादशाह कब तक थे? बादशाह कब तक थे? जब तक हम नबी की ताजीम करते, कुरान के हुक्मों पे अमल करते थे। अल्लाह अकबर। आइए एक बादशाह मुझे याद आता है, एक बादशाह मुझे याद आता है। उस बादशाह को दुनिया महमूद गजनवी कहती है। आज अगर किसी की दुकान हो ना, दुकान, तो दुकानदार को नमाज की फुर्सत नहीं। इतनी बड़ी हुकूमत संभाल कर वो बादशाह महमूद गजनवी उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक 1000 मरतबा अल्लाह के रसूल पे दुरूद नहीं पढ़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सोचे 1000 मरतबा कितने लोग दुरूद पढ़ते हैं? अगर आप मुझे माफ करें तो मैं एक हक बात कह दूं, जो मजहबी लोग कहलाते हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, वो भी हर बंदा 1000 बार दुरूद नहीं पढ़ता है। वो बादशाह जो सियासतदान था, वो बादशाह जो सियासतदान था, 1000 मरतबा दुरूद पढ़ने से पहले सोता नहीं था। इसका मतलब अपना रिश्ता अल्लाह के नबी से इतना मजबूत था। जी हाँ, बहुत अच्छे। इसलिए कि लोग बादशाह नहीं बनाते, मुस्तफा जाने रहमत का करम बादशाह बनाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मुसलमानों, हम पर जो जवाल आया है, हमने बहुत बड़ी नेमत खोई है। हमारे पास सब कुछ रहा, निस्बते मुस्तफा खो दिया हमने, हुजूर अलैहिस्सलाम की ताजीम खो दी हमने, एहतराम मुस्तफा खो दिया हमने, इश्क मुस्तफा खो दिया हमने। याद रखना, ये जो नौजवान आवारगी का शिकार है, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये आज ही आवारगी से तौबा कर ले, इन्हें अगर सच्चा इश्क रसूल नसीब हो जाए। लोग कहते हैं ये आवारा क्यों है? इश्क रसूल छीना इसलिए आवारा है, वरना खुदा की कसम उनका इश्क तो इतनी बुलंदी पर ले जाता है कि इंसान को खुद की खबर नहीं रहती, वो दूसरों से क्या आंखें लड़ाता फिरे। आशिकों की तबीयत तो ये है कि वो खुद को गुमा देता है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह, तो अपने आप को भी ढूंढ नहीं पाता। लोग जिंदगियां मांगते हैं, आशिक तो कहता है कि मैं जीना नहीं बल्कि जलना चाहता हूं। कहते हैं रूह फिदा का फजीद हर का, और रूह फिदा का फजीद हर का, यक शोला दिगर बरजन इश्क़ा, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लोग जीने की बात करते हैं, आशिक जलने की बात करते हैं। क्या बात है? आप अंदाजा करें, आशिक जब रहना ही नहीं चाहता, इसलिए कि वो तो चाहता है कि मेरा रहना ही जो है वो मेरे इश्क की मेराज की तौहीन है, मेराज इश्क की तौहीन है मेरा रहना। वो जलना चाहता है, इसलिए कि उसे पता है कि और जगह जलने से लोग सियाह हो जाते हैं, यहाँ जलने से लोग नूर बन जाते हैं।
کیا بات ہے. اور جگہ جلنے والا تباہ ہو جاتا ہے، یہاں جلنے والا فنا سے نکل کے بقا کی منزلیں حاصل کر لے. بے شک. بڑی منزلیں ہیں عشق کی، لیکن نسبتیں کمزور ہو گئی. تو آج چھوٹے چھوٹے کاروبار والے بھی ٹائم ہی نہیں ہے 2 رکعت کے لیے، وہ 1000 بار درود پڑے بغیر سوتا نہیں تھا، جسے دنیا محمود غزنوی کہتی. محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز. ایاز نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، اور ایاز نے اپنے بیٹے کو محمود کی خدمت پر مقرر کیا تھا. ایک دن محمود حمام میں تھے، اندر سے آواز لگائی، او ایاز کے بیٹے، تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ او ایاز کے بیٹے، تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ جملے ایاز نے سنے تو قدم رک گئے. بادشاہ ناراض ہے، اس لیے میرے بیٹے کا نام لے کر نہیں پکارتا. کھڑا ہو گیا، بیٹے کے مستقبل کے حوالے سے ایاز کے دل و دماغ میں عجیب عجیب خیالات اور وسوسات آنے لگے. اللہ اکبر. اتنا تھا، ایاز کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے محمود باہر نکلے، بات ہو، اپنے بیٹے کی جان کی امان طلب کروں. بادشاہ ناراض ہیں، ناراضگی کی وجہ سے میرے بیٹے کو خدمت سے کہیں معزول نہ کر دے، کہیں قتل نہ کر دے، میرا بیٹے کی زندگی کے ایام ختم نہ ہو جائے. محمود جیسے ہی حمام سے باہر آئے، محمود کے باہر آنے کے بعد ایاز نے کہا، جہاں پناہ اگر جان کی امان ہو تو ایک بات کہوں. حضرت محمود نے کہا، ایاز روکا تمہیں کب تھا جو آج منع کریں گے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو. ایاز نے محمود کا موڈ دیکھا تو اچھا بلا تھا. کہنے لگے، جہاں پناہ آپ نے غلام زادے کا نام آج نہیں لیا، بلکہ کہا، او ایاز کے بیٹے، تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ تو میں ڈر گیا کہ آپ میرے بیٹے سے غلام زادے سے ناراض تو نہیں، آپ نے میرے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ تو ہمیشہ میرے بیٹے کا نام لے کے پکارتے تھے. آج ایاز کا بیٹا کا سمجھا شاید ناراض ہے. محمود کا انداز بدل گیا، تیور بدل گئے. بدلے ہوئے تیور سے محمود کہنے لگے، ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور اس کا نام محمد بعد میں ہے، پہلے میرے مدینے کی سرکار کا نام محمد ہے. جس وقت مجھے اس تیرے بیٹے کو پکارنا تھا، اس وقت میں حمام میں تھا اور میں بے وضو تھا. واللہ میں نے بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیا، تو اب کیسے لیتا؟ اس لیے میں نے تیرے بیٹے کا نام محمد لے کر نہیں، بلکہ ایاز کا بیٹا کہہ کر کے پکارا. اندازہ کرو، جب تک تمہارے بادشاہ نام محمد بے وضو نہیں لیتے تھے، تب تک خدا نے تمہیں بادشاہت عطا کر رکھی. جب سے تم نے حضور علیہ السلام کے نام کو معاذ اللہ جو ہے وہ یوں ہی روا روی میں لینا شروع کیا، قوم نے تمہیں جو ہے وہ بھکاری سے بھی بدتر کا درجہ دیا. قرآن کہتا ہے کامیاب لوگوں کا دوسرا زینہ ہے وَعَزَّرُوهُ، وہ تعظیم کر. بے شک تعظیم کرے. آج تو تعظیم کرو تو پوچھتے لکھا کہاں ہے؟ تجھے سمجھ نہیں آئی؟ قرآن کہتا ہے تعظیم کر. وَعَزَّرُوهُ، قرآن کا اعجاز، یہ معجزہ یہ قرآن کا. قرآن سمندروں کو کوزے میں سمیٹ لیتا ہے. وَعَزَّرُوهُ کی تفسیر کرتے جاؤ، پتہ چلتا جائے گا کہ تعظیم کسے کہتے ہیں. صحابہ کیسے تعظیم کرتے تھے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صحابہ کو مشق کرا رہے تھے تیر چلانے کی. حضور علیہ السلام تیر چلانے کی مشق کرا رہے تھے صحابہ کو، اس لیے کہ جنگوں میں وہ کام آتا تھا. وہ قبیلے وہ کہتے تھے ایسے مار، وہ ایسے مار، ایسے مار. ایسے میں بات ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام نے جو مختلف قبیلے کے جوان تیر چلا رہے تھے اور حضور سے داد حاصل کر رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہم فلاں قبیلے کے ساتھ ہیں. ہم مقابلہ ہو رہا تھا، تیر چلانے کا حوصلہ افزائی ہو رہی تھی. ایسے میں حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں تیر چلاؤ، ہم فلاں قبیلے کے ساتھ. بھئی کوئی کھیل ہو رہا ہو تو محبت میں آ کر بڑے کہہ دیتے میں فلاں کے ساتھ ہوں یا میں فلاں کے ساتھ ہوں. بس سرکار علیہ السلام کی زبان سے کرم سے نکل گیا، میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں، تیر چلاؤ. سارے قبیلے والوں نے تیر اور کمان زمین پہ رکھ دیے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے.
हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें, अरे तुम तीर चलाते क्यों नहीं, तीर चलाओ। कहा हुजूर आप जिसके साथ हो जाएं हम उस पे तीर कैसे चला सकते। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान आप अल्लाह। जिसके साथ हो जाएं हम उस पे तीर कैसे चलाएं। बस हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया मैं तुम सबके साथ हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सहाबा का इश्क, ये ताजीम है। बताओ तो सही, क्या कोई इतनी बारीक बात देखता है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सामने से हजरत सैयदना अबू हुरैरा आ रहे थे और अल्लाह के रसूल सफर से आ रहे थे। बहुत दिनों के बाद हुजूर पर नजर पड़ी, हजरत अबू हुरैरा पे हुजूर की नजर पड़ी, हुजूर की नजर अबू हुरैरा पे पड़ी। अबू हुरैरा कतरा करके निकल के चले गए। अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा ये अबू हुरैरा इतने दिनों के बाद हुजूर आए हैं और ये कतरा कर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बहुत देर के बाद अबू हुरैरा बारगाह रिसालत में हुजूर ने कहा तुम कतरा के क्यों चले गए थे। कहा या रसूल अल्लाह उस वक्त मुझ पे गुस्ल फर्ज था, बगैर गुस्ल आपसे मुसाफा कैसे कर सकता था। अल्लाह अकबर सुभान आप अल्लाह। अंदाजा करें सहाबे किराम का ये एहतराम था, ये ताजीम थी। आज उम्मत को हो क्या गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम की वो अहमियत ही नहीं लोगों के दिलों में जो होना चाहिए। वो अज़्ज़रू ताजीम करो, उनकी ताजीम करो। अब मैं सुन्नी अपनी सुन्नी कौम से मुखातिब, अभी तक तो सबसे मुखातिब था, सबको ताजीम की। अब सुन्नियों से पूछता हूं तुम कैसी ताजीम करते हो। ताजीम सिर्फ ये नहीं कि खड़े होकर सलाम पढ़ें, ये ताजीम है, बिल्कुल है, होना चाहिए, हमारे मसलक की पहचान है। बेशक मेरे इमाम ने कहा आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाख जमाई अंगड़ाई, नाम पे उठने को लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सबके लिए उठ के खड़ा होता है, हुजूर के लिए क्यों नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसको फरिश्ते ताजीम करें, जिसकी 70,000 सुबह शाम तक के दरबार में खड़े रहे। अरे फरिश्ते तो फरिश्ते, फरिश्तों का सरदार, जिसके सर के ताज के मोती तलवे मुस्तफा को सजदा करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरे इमाम कहते हैं ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। सुभान अल्लाह। ताज रूहुल कुद्स के, रूहुल कुद्स कहते किसको है। वाह वाह वाह। जिसकी एक फूंक से मरियम कवारी के घर में हजरत ईसा की विलादत हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिब्रील अमीन जिसके तलवे सिदरा पर, सिदरतुल मुंतहा पर जाते हैं, जहां इंतहा होती है मकामात की, वहां जिब्रील के तलवे होते हैं। अब जिसके तलवे मकामात की इंतहा पर है, उसके सर की अजमतों का आलम क्या होगा। बहुत अच्छे। और जिसके सर पे ताज है, उस ताज की शान का आलम क्या होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, तलवे मुस्तफा की अजमतों का अंदाजा कोई लगाए कि जिब्रील के सर पे जो ताज है, उस ताज के मोती मुस्तफा जाने रहमत के तलवों को सजदा करते हैं। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है इतना वक़ार, अल्लाह अकबर एरिया। सुभान अल्लाह। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।